Human sa sobra duha ka bulan sukad miigo ang trahedya nga sunog kaniadtong Enero 29 tuig 2024 sa 22 ka pamilya sa Purok 13 Carcon Village, Barangay Lagaw, Jansan. Hingpit na silang nakabalik sa ilahang Pinoy-anan. Adunay pipila nga gipuy-an na ang ilahang mga balay samtang ang uban naghinay-hinay sa pagpakonstruct. Gani hilabihan ang pagpasalamat sa pamilya ni Arnoco tungod sa mga hinabang nga ilahang nadawat gikan sa local government unit sa Jansan ug sa Barangay Council sa Lagaw. Itong ayuda nga gihatag ni Mayor, mo to ginahinay na magtukod diri para lang jud makabalhin mi. Kanas ara mo ni balhin din. Itong March 4, kulang pa po. Mag-iwas na jud sa mga mga kalayo na dili na mag-charge ta kagabi. Iwasan na. Samtang, ang pamilya sab ni Jonalyn Libradilla, temporaryong nagrenta og boarding house tungod wala pa nahuman ang iyang gipatukod nga balay. Sa pagkakaroon nagarenta sa mi kay kulang pa jud ang amo ang budget pang balay. Nagatigom pa lang yun mi para kung matrabaho, maisa na lang siya. Nya dako pud among pagpasalamat kay bisan tuod sa ingon ani nga panghitabo, wala pud mi pasagdi ni Mayor og ni Tonton at Saron, labi na sa amo ang kapitan nga si Kapitan Tatad, no. Gipaning kamutan matud pa nila nga magamit sa husto ang gitabang sa gobyerno aron usab aduna sila'y mapundar nga kapuy-an luyo sa nahitabo nga sunog nga milamoy sa ilahang panimalay ug sa tanan nila nga kabtangan. Bahalag dili pa kompleto og ang importante lang maatupan lang, bahala lang usa way dingding kay samantala lang sa mi nga magtabil-tabil na lang. Gipasaran ako sa sunugan dito sa may Carpendel. Pati itong para dili mag-away sa mga area nila, ako nang ibayan-bayan ang katulya at ngayuda, duha na po o sa barangay na, yata na po. So, nagamit na yun nila ito. Sa karon, doble ingat na matud pa ang mga residente sa lugar aron makalikay sa sunog nga una nang midangat kanila. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News.